নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ভক্তবৃন্দ, আজ পবিত্র ভৈমী একাদশী। এই পবিত্র দিনে শ্রবণ করুন মাতা লক্ষ্মী এবং নারায়ণের এই মহাশক্তিশালী মন্ত্র। ভক্তবৃন্দ, আজ বৃহস্পতিবার, মাতা লক্ষ্মীর পূজার দিন। এই পবিত্র বৃহস্পতিবার দিনেই পড়েছে ভৈমী একাদশী, অর্থাৎ শ্রী নারায়ণের বিশেষ পূজার দিন। তাই এই দিনের মাহাত্ম্য অপরিসীম। এই দিনে লক্ষ্মী এবং নারায়ণের এই শক্তিশালী মন্ত্র শ্রবণে আর্থিক উন্নতি লাভ হয়ে থাকে। সকল প্রকার অর্থ কষ্ট দূর হয়ে যাবে মাতা লক্ষ্মীর কৃপায়। মাতা লক্ষ্মী এবং নারায়ণের যুগল মন্ত্র শ্রবণে সর্বপ্রথমেই যে লাভ হবে তা হলো সকল প্রকার দারিদ্রতা দূর হয়ে যাবে, অর্থ আগমনের রাস্তা খুলে যাবে। এই বিশেষ একাদশীর দিনে মাতা লক্ষ্মী নারায়ণের এই মহাশক্তিশালী যুগল মন্ত্রটি শ্রবণ করুন ভক্তি ভরে। ভক্তবৃন্দ, কথা না বাড়িয়ে চলে যাব মূল মন্ত্র পাঠে। তার পূর্বে সকলের নিকট বিনীত অনুরোধ, ভিডিওটি দ্বারা সামান্য উপকৃত হলে অবশ্যই একটি লাইক করতে ভুলবেন না। কমেন্ট বক্সে নিজের মনের ভাব অবশ্যই ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদন করুন। একবার মাতা লক্ষ্মী এবং শ্রীহরির জয়গান করতে ভুলবেন না। ভক্তবৃন্দ, সকলের পরিবারের সকল সদস্যের মঙ্গল এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে শুরু করছি এই মহাশক্তিশালী মন্ত্রপাঠ। আপনারা ভক্তি ভরে শ্রবণ করুন। ওম শ্রী লক্ষ্মী নারায়ণায় নমঃ। 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 ওম
श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ 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 श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ
श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ
लक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्री 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 लक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ
श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाय